السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم نشوفوا لا باج 70 متفقين. ايفالواسيون كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج. عندنا هنا اوبسيرف ليماج ولاحظ الصورة. سو كو دي سو كو دوموند لونفون. قولوا لي شنو كيطلب هاد لونفون اللي هنا. دونك كيف ما كتشوف معايا في هاد الصورة عندي واحد لونفون اي ان بوليسيي. وهاد لونفون سي لوي كي بارل، هو اللي كيهضر. il demande quelque chose au policier، كيطلب شي حاجه من لو بوليسيي. فنظركم شنو يقدر يكون يطلب منه؟ دونك يا بليزيور شوز كي بو دوموندي. كاين بزاف الحوايج اللي يقدر يطلبهم. باغ اكزومبل غادي يقول ليه يسولو على نيمبورط كوا، يقول ليه فين هي ليكول، فين هو لو باركينغ، فين هو الباتيسري، فين هي جو سي با، فين نقدروا نلعبوا كره. يعني الدري يقدر يسول اي سؤال اللي طاح في بالكم تقدروا تسولوه هنا. يعني ماشي كاين سؤال محدد. فهمتوني اش بغيت نقول؟ دونك السؤال اللي تقدر يطلبوا هاد لونفون شنو يقول؟ باغ اكزومبل انا غادي نقول s'il vous plaît. باش كتبغيو تطلبوا شي حاجه كتطلبوها بادب، من فضلك. دونك s'il vous plaît، s'il vous plaît، où se trouve، فين كاين le magasin de jouets. هذا سؤال سولته في كاين المغازان ديال لي جوي ديال الالعاب. وباش كنساليو سؤال شنو كنديرو؟ علامه استفهام في الاخر. دونك هذه لا كيسيون 1. دابا لا كيسيون 2. دي دو كيل droit de l'enfant s'agit-il. قولوا لي اين حق من حقوق الاطفال كاينين عندنا في هذه الصور. دونك ici c'est une école، c'est une école، مدرسه. والدراري عارفين بلي عندهم الحق فاش في التمدرس. دونك لو droit de l'éducation، حق التعلم. وهنا سي كوا سا؟ سي ان هوبيتال، مستشفى. دونك كتبان هنا اون امبيلونس وهذا هو مستشفى ديالنا. دونك هنا الحق في الصحه، le droit à la santé. متفقين؟ دونك كاين دو droits. le premier c'est le droit de l'éducation. هذه او اكسون وهذه دي صافي éducation. وكاين الحق الثاني هو le droit de santé. عندهم حق ان تكون عندهم صحه مزيان، اذا عندهم حق انهم يتعالجوا الى مرضوا، عندهم حق يمشيو للسبيطار، عندهم حق بزاف الحوايج. 3 exprime l'ordre donné dans chaque image. عبروا ليا على الامر اللي تطرح في كل صوره من هادو. باغ اكزومبل هنا كيبان لي واحد لونفون وهذا واحد الكلب ديالو. شنو يقول الكلب ديالو؟ شوفوا كيف مهبط يدو هنا، يعني بحال كيقول له اجي هنا. دونك هنا لوردر اللي كاين هنا هو فيان ايسي. متفقين؟ دونك فيان ايسي. شنو معنيت فيان ايسي؟ هي اجي هنا. متفقين؟ الحمد لله. باردون. دونك viens ici. و في تكون ماجيسكول حيت بداية الجملة. صافي؟ هذا امر كيكون بحال هكذا. الثانيه هذا واحد لو بوليسيي وهذه طوموبيل. والبوليسي شنو دار؟ وقف الطوموبيل. دونك غادي يقول لي حبس هاد الطوموبيل، arrête cette voiture. فهمتوني؟ يعني مثلا البوليسي غادي يشد شي حد في الطريق، من غيشدو شنو غيقول ليه؟ غيقول له وقف هاد الطوموبيل، حبس الطوموبيل هنا. والثالثه عندنا هنا واحد الناس شنو كيديروا؟ كيقطعوا اشجار. وحنا عارفين بلي il faut pas couper les arbres، il ne faut pas couper les arbres. جا عندهم هذا
شنو كنسميوه فحال غارديان دو فوري، متفقين؟ جا عندهم شنو غادي يقول لهم؟ arrêtez de couper les arbres، حبسوا ما تبقاوش تقطعوا الاشجار. arrêtez de couper les arbres ولا ne coupez plus les arbres، فهمتوا؟ donc arrêtez de couper ces arbres، هاد الاشجار. صافي، هذا عباره عن امر، متفقين؟ فوالا. دابا on va passer la lecture comprehension. عندنا واحد النص هنا، شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نقراوه ونفهموه مزيان. ابري غادي نلقاو في الصفحه التاليه des questions concernant هاد لو تكست، متفقين؟ des questions avec lexique et grammaire. et je pense que في هاد لا فيديو غادي نقراو غير لو تكست باش نعطيوه وقته مزيان ونفهموه مزيان. ابري نخليو لي كيسيون بور اون اوتر فيديو باش كومسا ما تكونش هاد لا فيديو طويله عليكم بزاف. دونك هذه فكره ديالي، وحتى الابري الا كنتو تبغيوني ابري نبقى ندير لكم لو تكست مع لي كيسيون ديالو في ميم فيديو، قولوها ليا صافي في دي كومونتير نشوفها، اي ابري نبقى ندير لكم كوم فو فولي. صافي، متفقين؟ فوالا. دونك لي attentivement ce texte et réponds aux questions. قرا النص مزيان ومن بعد عاد جاوب على لي كيسيون. دونك une enfant courageuse، طفلة شجاعة. اوكي. روينا بات et muette. دونك روينا بات واحد البنت مالها elle est muette. شميت muette؟ هي صماء. صماء ما كتهدرش، اوكي، ما كتقدرش تهدر. obligée de changer l'école، مجبرة أنها تبدل المدرسة. elle arrive dans la classe de madame Dunning، وصلت القسم ديال السيدة دونينغ. دونك مدام هي MME، كنكتبوا MME، هي مدام سيدة. elle raconte son premier contact avec ses nouveaux camarades. كتحكي، شكون هي؟ غوينة بات كتحكي son premier contact، اللقاء الاول ديالها مع سي نوفو كاماراد، مع الاصدقاء الجداد ديالها. من كتمشي للمدرسه كيكون عندك دي كاماراد. مدام دونينغ était super، هاد مدام دونينغ كانت رائعه. elle a dit à tous les élèves de bien se tenir، قالت لكاع الدراري de bien se tenir. puis يعني après، من بعد، lorsqu'elle a vu la lettre que papa et moi avions photocopiée، من بعد من شافت الرسالة اللي بابا وأنا فوتوكوبيي، افيون فوتوكوبيي يعني طبعناها. elle a dit que c'était la meilleure idée، قالت بلي هذه كانت أروع فكرة. et elle m'a permis de la faire circuler، وسمحت لي أنني نسيركولا يعني ندوزها على التلاميذ كاملين باش كاملين يقراوها. j'ai observé avec anxiété، بقيت كنلاحظ avec anxiété بقلق، pendant que tous les élèves lisaient، في حين كانوا كاع التلاميذ كيقراو. شنو كيقراو؟ الرساله، لا ليتر ديالها. الدراري كيقراوها كاملين وهي كانت، فهمتوا، بحال مستريسيا منيرفيا، حيتاش ما عارفاش كيفاش غادي يفكروا، شنو غادي يقولوا، etc. pendant voilà j'étais plutôt confiante، كنت بالاحرى confiante يعني تايقه في نفسي. mais لكن on ne sait jamais comment l'assemblée pour réagir، ولكن ما كنعرفوش كيفاش comment l'assemblée peut réagir، يعني بحال بطريقه اخرى ما عارفينش كيفاش يقدروا التلاميذ الاخرين يرياجيو ويقولوا زعما الراي ديالهم. bonjour disait mon courrier، mon nom est روينا. دابا هنا كاينين واحد لي بوتي غيومي، هاد لي غيومي يعني هادشي اللي كاين وسط منهم هو داكشي اللي كاين وسط داك الرساله. صافي. mon nom est روينا، اسمي روينا بات. et comme vous l'avez sans doute remarqué، كيف ما لاحظتوا كيف ما بطبيعه الحال لاحظتوا، maintenant je suis muette، دابا انا ما تنهضرش. دونك هي ما تتهدرش، وداكشي اللي بغات تقولو كتباتو في رساله وطبعاتو، ودابا الاطفال اللي معاها كيقراو هادشي.
حيت ما تقدرش تعاود لهم ها شنو سميتي، لا داكشي كاتباه في ورقه، في الورقه ها شنو سميتي، ها شنو كاين، ها شنو كاين. فهمتوا كيفاش؟ ne vous inquiétez pas، ما تخافوش ما تقلقوش. on peut quand même être amis، نقدروا هكاك نقدروا نكونوا اصدقاء، واخا راني ما كنهضرش ولكن نقدروا نكونوا اصدقاء. car je peux écrire، حيت كنقدر نكتب. dessiner، نرسم. montrer du doigt، نوري صباعي. acquiescer، شنو هي انني هي دوني ان اكور دان سين ديريكت. مثلا تهضر معايا تقولي واش بغيتي هادي، انا غادي نديرها بطريقه اخرى، نعطيك الاجابه ديالي بلا ما نقول كلمه. secouer la tête، نحرك راسي. tordre le nez et pratiquer la langue des signes، ونمارس لغه الاشاره. اذا انا كنقدر ندير هادشي كامل، اذا نقدروا نكونوا اصدقاء حيتاش نقدروا نتواصلوا. هنا بطريقه اخرى كتقولوا بلي انا واخا ما كنقدرش نهضر ولكن عندي طرق اخرين باش انني نقدر نتواصل انا وياكم، ولا كنا نقدروا نتواصلوا اذا نقدروا نكونوا دي زامي. صافي. avant، قبل، j'allais dans une école spéciale، كنت كنمشي في واحد المدرسه خاصه. mais le gouvernement l'a fermé، ولكن الدوله متفقين سدات داك المدرسه. كانت كتمشي واحد المدرسه سبيسيال خاصه بالاطفال اللي عندهم مشاكل بحال هكا، ولكن ابخي تسدات دابا داك المدرسه. la raison pour laquelle je ne peux pas parler، وهذا هو السبب انني ما نقدرش، لا ماشي هذا هو السبب. la raison pour laquelle je ne peux pas parler، السبب انني ما نقدرش نهضر. et que je suis née avec des petites bouts qui manquaient dans la gorge، وانني تخلقت بواحد لي بوتيت بو، واحد اللعيبات صغيورين ناقصين في الحلق ديالي، في الحنجره ديالي ناقصين. ابار سولا، من غير هادشي je suis parfaitement normal، من غير هاد المشكل اللي عندي ناقصين هادوك اللعيبات انا كامله. et mes loisirs sont la lecture، والهوايات ديالي هما القراءه، لا تلفزيون التلفازه، et conduire le tracteur de mon papa، ونسوق التراكتور ديال الوالد ديال الاب ديالي. j'espère qu'on pourra devenir amis، نتمنى ان نكونوا اصدقاء. sincèrement votre روينا بات، هاد sincèrement votre كنكتبوه في الاخر ديال شي رساله. متفقين؟ j'ai mis 2 heures à écrire hier soir، خديت ساعتين وانا كنكتب هادشي البارح في المساء. alors j'étais contente que la plupart des élèves l'aient lu jusqu'au bout. alors j'étais contente، كنت فرحانه ان اغلبيه الاطفال قراوها حتى الاخر. شنو هي هاد الرساله ديالها؟ فهمتوا؟ دونك غنعطي خلاصه شنو كاين في هاد النص، ومن بعد نعاود نقرا معكم باش تعاودوا تقراو معايا، حيت النص خاص ضروري تقراوه مزيان. دونك هذه واحد البنت سميتها غوينه بات، كانت كتقرا في واحد ليكول سبيسيال، واحد المدرسه خاصه بالاطفال اللي عندهم مشاكل. مي ابري سيت ايكول اي فيرمي، تسدات. دونك elle était obligée d'aller dans une autre école، كانت مجبره انها تمشي لمدرسه جديده. et dans cette école elle a rencontré des nouveaux camarades، تلاقات باصدقاء جداد، ماشي اصدقاء وانما المهم اصدقاء في القسم. et elle a souhaité de faire amitié avec eux، تمنات انها دير صداقه معاهم. alors elle a écrit puisque elle ne peut pas parler، ما تقدرش تهضر. elle a écrit une lettre، كتبات واحد الرساله باش الاطفال اللي معاها في القسم لي كامارات ديالها يقراوها ويفهموا شنو كاين. فهاد الرساله قالت لهم شنو سميتها، شنو السبب انها ما كتقدرش تهضر، وباللي ما كرهاتش تكون صديقه معاهم، وقالت لهم بلي انا كنعرف اللغه ديال الاشاره، كنعرف نكتب، كنعرف ندير حركات بالراس ديالي، وباش نقول لكم بلي راني معاكم، فهمت ما فهمتش، باغا ما باغاش اكسيتيرا. صافي وصافي. ابار سولا عاودت لهم على لي لوازير ديالها، الهوايات ديالها اللي هي القراءه، لا تلفزيون التلفازه تفرج فيها،
وتسوق التراكتور ديال الاب ديالها صافي. دونك هذا هو النص ديالنا. انا غنعاود دابا نقراه ونحاول نقراه بشويه باش تشبهوا معايا. Une enfant courageuse. Rowena Bat est muette. Est muette. Obligée de changer d'école, elle arrive dans la classe de Madame Dunning. Elle raconte son premier contact avec ses nouveaux camarades. Madame Dunning était super. Elle a dit à tous les élèves de bien se tenir. Puis, lorsqu'elle a vu la lettre que papa et moi avions photocopiée, elle a dit que c'était la meilleure idée. Et après m'a permis de la faire circuler. J'ai observé avec anxiété pendant que tous les élèves lisaient. J'étais plutôt confiante, mais on ne sait jamais liser. On ne sait jamais comment l'assemblée peut réagir. Bonjour, disait mon courrier. Mon nom est Rowena Bat et, comme vous l'avez sans doute remarqué, maintenant je suis muette. Ne vous inquiétez pas, on peut quand même être amis, car je peux écrire, dessiner, montrer du doigt, acquiescer, secouer la tête, tordre le nez et pratiquer la langue des signes. Avant, j'allais dans une école spécialisée, mais le gouvernement l'a fermée. La raison pour laquelle je ne peux pas parler est que je suis née avec des petits bouts qui manquaient dans la gorge. À part cela, je suis parfaitement normale. Et mes loisirs sont la lecture, la télévision et conduire le tracteur de mon papa. J'espère qu'on pourra devenir amis. Sincèrement, votre Rowena Bat. J'ai mis 2 heures à écrire hier soir, alors j'étais contente que la plupart des élèves l'aient lu jusqu'au bout. دونك كان هذا هو النص ديال اليوم. نتمنى تكونوا قريتوا معايا واستفدتوا فيه. حاجه اللي خاص تدخلوا للراس ديالكم وتستافدوها، والعبره من هذا النص هو ان الانسان خاص يكون كوراجو، خاص يكون شجاع في هذه الحياه. كيف ما كان هذا الانسان يكون كامل، اصلا ما كاينش انسان كامل في هذه الحياه، ضروري اي واحد كيكونوا ناقصينه شي حوايج، اما ناقصينه جسديا عقليا ولا في شي حاجه اخرى اللي غادي تكتشفوها في المستقبل، متفقين؟ ولكن خاص الانسان يكون كوراجو، يعني شجاع فخور بنفسه وكيخدم، باسكو هي عندها هذا المشكل ديال انها ما كتقدرش تهضر، ولكن الا لاحظت ان هادشي ما منعهاش انها تمشي للمدرسه. نو بالعكس، كانت كتمشي للمدرسه خاصه، ومن ما بقاتش ديك المدرسه الخاصه ما جلساتش في الدار وقالت نو ما نقدرش نمشي، الدراري يضحكوا عليا وانا ما عنديش اصدقاء. نو، مشات للمدرسه عاديه
وشنو دارت وكتبات في الرساله اللي وجهتها للاصدقاء ديالها كاملين. يعني هنا كيبان لنا ان هذه الفتاه كي دايره الي كوراجوز، شجاعه، الا دو لا كونفيونس اون سوا، عندها الثقه في النفس ديالها. وحنا كاملين خاصنا نكونوا بحال هكا، مي ماشي نكونوا غير شجاعين وصافي، انما خاصنا حتى نخدموا ونديروا مجهود ونقراو بزاف د الحوايج. اوكي دونك نطولش عليكم بزاف، نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك، تابوناو في لاشين، تهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.